Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, hari ni Nur nak cerita. Nur so excited. I'm so excited. Seriously, sangat excited. Sebab baru dapat semalam my full skincare routines yang I akan guna sebagai my routines. Yang ada sabun, serum, scrub and also mask. Complete skincare. Tapi setiap hari kena pakai dua ni je dulu. Then this one is only twice a week. So 2 kali seminggu je. So ni pagi, malam, setiap hari. Just bawa ni lah pergi mana-mana. Kalau nak travel dekat-dekat ataupun just a short while, bawa ni masuk dalam handbag, senang kan. So tak perlu nak bawa banyak-banyak. It's a complete skincare. And then it's 100% natural. Sangat-sangat terus je dengan smell dia ni, bau milky, soft milky soap, macam bau sabun budak-budak yang comel-comel tu, sabun baby kan. Mesti teringat zaman baby dulu kan. InsyaAllah boleh dapat kulit sehalus baby juga kot, insyaAllah. And then this is a serum, bau dia very calm, soothing. Dia pun ada lavender oil dalam ni. Okay, so this the cucumber mask. Bau dia sangat minty smell. Siapa yang suka makan minty candy atau candy, minty candy lah, memang bau dia sangat fresh. Kalau pakai ni insyaAllah akan rasa fresh. So can't wait to try it out. And then after pakai ni, pakai detox clay mask ni twice a week only. And then definitely dia ada cara dia juga. Kalau muka oily, suggest untuk pakai sekali dengan cuka cider, cuka apple. Kalau kulit muka yang kering, boleh guna dengan milk, tambah susu, fresh milk boleh. Ada type of milk pun boleh, asalkan milk yang serasi dengan kulit kita. Dan kalau paling malas pun bancuh dengan air je. So gonna try all of this as my skincare routines, and insyaAllah I will give you another feedback on the skincare. And again, it's all natural products. Memang tak ada bahan-bahan yang kita tak faham lah. Memang semua bahan-bahan dia straightforward. Like susu kambing, kata madu, oat, daun basil. Kalau dalam ni pula ada, memang straightforward lah. Dia ada fresh lavender essential oil, safflower oil, vitamin E, rose hip seed oil, golden jojoba oil. So memang straightforward lah kalau tengok baca bahan-bahan dia. So sangat best. And definitely I have another extra gift from Hana Dazzle, which is neem turmeric soap. For me is a great gift. All of these products are a great gift for myself. Sebab yelah, siapa tak nak yang terbaik kan untuk kulit kita sendiri juga kan. So I believe that natural ingredients are the best alternative skincare. Kalau macam kita nak buat sendiri, nak pupur, nak buat mask sendiri, nak bancuh-bancuh pun tak sempat kan, dengan our daily hectic lifestyle. So bila dah ada produk macam ni yang dia dah produce 100% natural, so take this opportunity to have for yourself juga. So this is neem turmeric soap yang sangat bagus untuk guna sebagai sabun badan dan sesuai untuk kanak-kanak. Dia daripada neem leaf, turmeric, rosemary dengan spearmint fragrance. So tak sabar juga nak try this out for myself. So stay tuned for my next video on my review for all of these products. Thank you and have a great day all to all
the beautiful ladies out there. See you. Assalamualaikum.